गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बाल के तो होशो आवाज़ उड़े हुए हैं। कितना बज रहा है भाई? सब लोग वेट करते हुए एग्जॉस्ट का साउंड के लिए, जो कि होने वाला है एकदम बम फास्ट, मतलब क्रेज लेवल 1 पे। 1 2 That was insane. That is insane. Insane level. Every day I want your touch, and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, will you be my ride or die? Oh, we can really start now. Oh, will you be my ride or die? BIT सिंदरी आना तो बनता है ना मेरे भाई। चलो देखा जाए क्या होता है। ये सब कोई अपने लोग, ये BIT सिंदरी के स्टूडेंट्स। अमेजिंग। चलो मज़ा किया जाए, थोड़ा सा ठंड मौसम में चिल किया जाए। ये देख लो, ये प्यार सिर्फ इसके लिए नहीं है, यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके लिए ये प्यार है। सिर्फ सबके लिए, एक इसके 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 सबके लिए ये प्यार है, होना भी चाहिए। Drop it low, move around, let your skin shout, baby turn it up, make it work, one more time, you know how it goes, baby shake your hips, drop it low, move around, let your skin shout, baby turn it up, make it work, one more time, you know how it goes, baby shake your hips, drop it low, move around, let your skin shout. चलो देखा जाए किधर भाई। लड़कों का अपने लिए प्यार है। ओहो प्यार ही प्यार से बढ़ के कुछ और चाहिए। ये गर्मी ऊपर वाला भी बहुत प्यार दे रहा है। उस प्यार के लिए ऊपर वाले को थैंक यू, और आप सबका सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और मेरे अबाउट में यूट्यूब के पेज के अबाउट में इंस्टाग्राम का चैनल